नमस्कार फ्रेंड्स, आज आसतु बनैबा मार्केट रे 1200 रु 1400 टंका केजी मिलुथिबा ए मिठाई जोटा कि आपण माने भी घरे आराम से बनई पारिबे खाली गोटे ट्रिक सहित। तो फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु मात्र 2 चामच घी आ किछि बरफ नै गोटे कप मैदा रे आपण माने एको आराम से बनई पारिबे आ मास मास रखी करी खाई पारिबे। बनैबा एते सहज हबना आपण कहबे आगुरु काहे कि कहि नथिले। तो फ्रेंड्स चलंतु डेरी नकरी स्टार्ट करबा आज रेसिपी। सेति पई प्रथम आमे एमती घी नहीं जावा घी जोटा नवा कि तरले कि नवा एकदम सुखिला वाला घी बा फ्रिज रे थिबा घी को डायरेक्ट नबानी। एबे तरले कि घी तरलिबा पई आमे गरम पानी बसई दबा। गरम पानी करी करी ताकू एबे आमे गिनारे रखी करी ताकू तरलिया को दबा। जे पर्यंत पूरा तो न तरली से पर्यंत आमे ताकू भल भाबरे एठी मेल्ट करि नबा। तापरे आमे रेसिपी स्टार्ट करिबा। तो आपण माने जदि नुआ अछंती चैनल रे हेले सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर देबे। फेसबुक पेज रे देखुथिले फॉलो करंतु। एमिति नुआ नुआ टिप्स जोटा कि आम घरे जो जिनिस अच्छी से भी आपण मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया जिनिस बनई पारिबे। साधारण जिनिस केमिति भल भल रेसिपी बा नुआ रेसिपी आपण मैंने बनई पारिबे ता मो चैनल उद्देश्य आपण मैंने फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु। एबे घी तरली गला परे एठी आमे घी को दे दबा आ बरफ 3-4टा 5टा टुकड़ा नै करी एपरी आमे ताको भल भाबरे फेंटिबा। फेंटिला परे किछि समय परे देखिबे एटा पूरा एमती व्हाइट टाइप रो हेई करी पूरा लहुणी बा बेटर टाइप रो हेई गलानी। तो ताकू कौन करबा आमे जो बरफ उड़ी को सेतुरु बाहर कर दबा। एक्स्ट्रा जदि अधिका पानी थिबो ताकू बाहर कर दबा। तापरे आमे पुणी खाली से जो मोटा मोटा थिला लहुणी टाइप रो ताकू आमे आउ टिके फेंटिबा आउ जेमती पूरा व्हाइट हबो आ सॉफ्ट हबो। सॉफ्ट होला पर्यंत एमती किछि समय आपण हाथ रे चलेले आराम से आपनकर सॉफ्ट हेई जिवो। एबे सेथिरे आमे नै जिबा मैदा। मैदा देखंतु जो बड़ कपटा थिला मु सेथिरे आधा कप नैछि। आपण जदि चा कप वाला कप रे नेबे ना गोटे कप नेले आपनकर सफिशिएंट हबो। आउ एठे जो 2 चामच मु देइथिली घी एटा सुखिला थिला तो टिके बेसी फुल फुल जाइथिला हेले आपण सेथिरे आउ आधा कप रु कम टिके माने आ गोटे मुठा मैदा भी ऐड करी पारिबे। एबे फ्रेंड्स भल भाबरे मैदा को मिसई दबा जेमिति कि घी मैदा सहित भल भाबरे सब दाना दाना रे मिसई जिवो। सेति पय आमे तरले कि घी को नैथिले। तापरे एठी दे दबा क्षीर। क्षीर को अल्प अल्प करी दबा। एठी ठंडा क्षीर पूरा देबे जेमिति कि चिल क्षीर जोडा कि थिबो पूरा फ्रिज रे सेमिति क्षीर देबे। आ एठी गरम पानी बा उषुम पानी बिल्कुल व्यवहार करिवेनी। आधा कप क्षीर देला परे तापरे एठी हम नै जिबा पानी नॉर्मल ठंडा पानी नबा। नॉर्मल पानी देबेनी बा उषुम पानी एठी भी देबेनी। एठी भी पूरा ठंडा पानी देई करी ताकू भल भाबरे एमिति मिक्स करिवे। एठी चाहिले आपण माने मिक्सचर रे भी ताकू पूरा पॉलिश करि पारिबे बा एमिति बैटर बनै पारिबे। एबे एमिति ताकू मिसई गला परे एबे देखिबे एमिति चामच रे केते मोटार कोटिंग बसुची पूरा एमिति पतला हबो। गोटे लाइन टाणी के देखिबे केते पतला होची आपण माने एथुरु अनुमान करि पारथिबे। तो सेही अनुसार पूरा पतला करी भल भाबरे रखिबे। आ फ्रिज रे ताकू 10 मिनिट जेमति आमे रेस्ट दे दबा। रेस्ट देला परे फ्रेंड्स एबे आमे ताकू बाहर को नै आसीबा। एपटे आमे छाणिया पई तेल बसई दबा। तेल बा घी रे एथरे छाणले बहुत भल। घी रे एक्चुअली एटा रेसिपी हुए किंतु एते घी रे समस्त घर नथिबो बा एमिति एतिकी घी आमे भी हजम करि पारिबानी। सेति पई एठी तेल को गरम करिया पई छाडी देले घी रा फ्लेवर केमिति आनिया फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु। एबे एमिति किछि गोटे जाली नै करी आमे जो बैटर बनैथिले ताकू एमिति छाणी दबा। छाणी देले फ्रेंड्स सेतिरे बिल्कुल जो सब गोटा टाइप रे रहि जाय थाए टिके गोल गोल होई करी से बिल्कुल रहिबनी। एमिति भल भाबरे गोटे स्मूथ बैटर हेई करी रेडी हे जिवो। एबे देखंतु फ्रेंड्स एठी आमे एमिति ताकू भल भाबरे मिसेला परे एमिति चामच रे कर देबे जेतिकी बा थिबो से सब जाक सेतिरे एमिति चामच साहाय्य रे घसिला परे से सब स्मूथ हे जिवो। एबे पुणी आउथर आमे चेक करनबा जदि बैटर मोटा थिबो हेले आ टिके पानी दे पतला कर देबे। एबे एका थरे आपण अधिका पकेबेनी टिके टिके पके करी करिवे। आंच को आपण मीडियम रो हाई रखिबे किंतु बेसी धुआंधार करी करी एठी रखिबेनी। तो एबे फ्रेंड्स अल्प अल्प पकेबे गोटे थर एमिति जेतले फेण हेकी तेलटा आपणकर फेण न सरी जाउथिबो तापरे आपण आ गोटे लेयर पकेबे। एई परी जेते मोटा आपणकर करिवार थिबो आपण सेतिकी अधिका पकेबे। मिनिमम आपण 7 रु 8 थर जदि पकेबे आपणकर सुंदर मीडियम साइज रे लेयर गोटे हबो। एबे देखंतु एमिति कलर टिके गोल्डन कलर हे गले ताकू आमे बाहर करनबा। एमिति आराम से कोनोसी छुरी बा काठी साहाय्य रे आपण माने बाहर करि पारिबे।
ଏମିତି ଅଣେଇକି ରଖିବେ। ସେ ତେଲ ସବୁ ନିଗିଡ଼ି ଗଲେ ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଲି ଉପରେ ବି ୟାକୁ ରଖିକି ଅଣେଇକି ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତେଲ ସବୁ ନିଗିଡ଼ିଯିବ, ଏକଦମ ଡ୍ରାଏ ରହିବ। ଏମିତି ସେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ବନେଇବା। ଆଉ ବ୍ୟାଟର ପକାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ହିଁ ଲଗାତାର ପକାନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଝିର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଟା ସେଇଟା ବି ସାଇଡ଼୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମୋଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପତଳା ହେବ। ମଝିରେ ବ୍ୟାଟର ପକାଇଲେ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରୁ ପକାଇଲେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଇଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆପଣ ପକାଇବେ, 10 ଇଞ୍ଚ 12 ଇଞ୍ଚ ଉପରୁ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜାଲିଦାର ବାଲା ଘେବର ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଘେବର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରବଳ ଖିଆ ହୁଏ, ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 1200ରୁ 1400 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଜିରେ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଏମିତି କିଣିକି ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, ବା ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ବା ବନାନ୍ତିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ, ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ହୋଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ଏକା ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବନେଇଦେବା ଶିରା। ଶିରା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି, ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାରରୁ ଟିକେ କମ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିରା ବନେଇ ନେବା। ବେଶୀ ଏଥିରୁ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 4ରୁ 5ଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ଯଦି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଥିବ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ନା, ତ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ବସାଇଦେବା ଏଥିରେ ରାବିଡ଼ି ପାଇଁ କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛି, ମାନେ ଅଧା ଲିଟର। ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି 4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅମୁଲ। ଅମୁଲ ନଖ ଉଷୁମ ଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୀର ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅମୁଲ ପକାଇବେ, କି ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଅମୁଲ ଯେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଅମୁଲ ପ୍ୟାକେଟକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ସବୁଯାକ ଅମୁଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ଲଗାତାର ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଘାଣ୍ଟି ନେଲେ ଅମୁଲରେ ଏଠି ଗୋଟା ଆଉ ରହେନି, ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଠୁ ବନେଇ ପାରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଏବେ ଅଧା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପୁରା ମୋଟା ହେଇ ଆସିବ, ଆମେ ଏଥିରେ 3 ଚାମଚ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଘେବର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଘିଅରେ ଯେହେତୁ ଛଣା ହୁଏ, ଆମେ ଘିଅରେ ଛାଣିବାନି, ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର ଯେମିତି ଆଣିବା, ସେମିତି ଏଠି ରାବିଡ଼ିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋଟା ହେଇ ଆସିବ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆପଣ ଏଠିରୁ ଘିଅ ଅଧା ଚାମଚ ଘରର ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅଳେଇଚକୁ ଛେଚିକରି ଏଠି ଦେଇଦେବା, ତ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଆସିବା ସହିତ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଏତିକି ମୋଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଏଠି ରାବିଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଖାଇବାର ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବନେଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ନ ବନେଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ବନେଇ କରି ଦେବେ। ଯଦି ଅଧିକା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା ବନେଇ ପାରିବେ। ୟା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଶିରାକୁ ସବୁ ଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଢାଳି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ରାବିଡ଼ି ଦେଇଦେବା। ରାବିଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବାଲା ରାବିଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଣିକି ତାକୁ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରୁ ବି ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ସର ଥିଲେ ବି ତାକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଟିକେ ଚିନି ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଦରକାର, ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ବହୁତ ଯେମିତିକି 1.5 ଲିଟର ଯେମିତି କ୍ଷୀର ନେଇକରି ତାକୁ ମାରିକରି ବି କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ଏବେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଟୁଟି ଫୁଟି ଏସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, କାଜୁ କିସମିସ ବାଦାମ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ୟାକୁ ଉପରେ ଏମିତି ସଜେଇ କରି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ 1200ରୁ 1400 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ମିଳୁଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇଲେ ଆରାମସେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ ଏଇ ମିଠାଇକୁ। ଏତେ ଦାମୀ ମିଠା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଫେମସ୍ ରେସିପି। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ତ ବିଲକୁଲ ମିଳିବନି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ହୋଲି ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ଏସବୁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବନେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କଟିଂ କରି ଦେଖିବା। ଏମିତି ଉପର ପୁରା ରହିବ ଜୁସି, ପୁରା ଏକଦମ ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ମିଳେଇଯିବ, ଆଉ ତଳ ପୁରା କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ। ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜିର ରେସିପି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।